सचिन तेंदुलकर हो या शाहिद अफरीदी, विराट कोहली हो या बाबर आजम, इन्होंने अपनी कैरियर में जितना पैसा क्रिकेट खेलकर बनाया, एक ऐसा इंसान भी दुनिया में मौजूद है जो कि इन चारों से डबल पैसा बनाया, वो भी क्रिकेट की दुनिया में नहीं, फुटबॉल की दुनिया में। आप फुटबॉल खेलने के शौकीन हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, जिनको आज के टाइम कौन नहीं जानता। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करते हो रोनाल्डो नेटवर्क, तो तकरीबन $1 बिलियन की रोनाल्डो की नेटवर्क बताई जाती है, और सारा पैसा इन्होंने बनाया अपने फुटबॉल कैरियर से। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे ज्यादा कमाए जाने वाले फुटबॉलर हैं। इन्होंने अपने कैरियर में बेतहाशा पैसा कमाया। आखिर ये अपने पैसे को खर्च कहाँ करते हैं और ये सबसे दुनिया के मशहूर तरीन सेलिब्रिटी कैसे बने, तो आइए जानते हैं। अर्थ टीवी की इंफॉर्मेटिव वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। तो नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने मिलियंस ऑफ डॉलर कहाँ खर्च करते हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल के एक गरीब घर में पैदा हुए हैं, जहाँ एक ही कमरे में पूरा खानदान रहा करता था। जब वो 14 साल के हुए, जब उन्होंने एक इंतहाई मुश्किल घड़ी में एक कदम उठाया, और वो था स्कूल छोड़ने का। इनका वो प्लान काम कर गया और साल 2019 में $109 मिलियन अपने नाम कर लिए, जो दोस्तों बनते हैं 817 करोड़ रुपए। क्रिस्टियानो ने 2018 में जुवेंटस क्लब के साथ 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो कि वो रोनाल्डो को 1 साल के अंदर $64 मिलियन देंगे, जो कि 4 साल के बनते हैं $206 मिलियन, जो कि 1900 करोड़ रुपए बनते हैं। ना सिर्फ इतना, जुवेंटस क्लब ने रोनाल्डो को सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का $119 मिलियन दिया, जो कि बनते हैं 870 करोड़ रुपए। ये तो वो पैसे हैं जो कि रोनाल्डो को फुटबॉल खेलने पर मिले। ये तो आपको पता है कि रोनाल्डो जैसी सेलिब्रिटी सिर्फ फुटबॉल खेलकर नहीं, बल्कि ब्रांड प्रमोशन से भी बहुत ज़्यादा पैसा बनाते हैं। 1 साल के अंदर रोनाल्डो ने ब्रांड प्रमोशन से 330 करोड़ रुपए बनाए, जैसे कि क्लीन हेल्थ केयर, हर्ब लाइफ और टोयोटा। लेकिन रोनाल्डो का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ब्रांड प्रमोशन का नाइकी के साथ है, जो कि रोनाल्डो को फ्यूचर में $1 बिलियन की कमाई करके देगा, और ये बनते हैं 7,500 करोड़ रुपए। ये सारी कमाई तो हो गई एक तरफ। अब आते हैं रोनाल्डो की सेकेंडरी इनकम की तरफ। स्पोर्ट्स और ब्रांड के अलावा रोनाल्डो ने कई बिजनेसेस भी खोल रखे हैं। रोनाल्डो ने 2 होटल खोल रखे हैं, जिसका नाम प्रेस्टना CR7 होटल है। एक होटल लिस्बन में है और दूसरा फंचाल में। स्पेन में रोनाल्डो की स्पेरा हेयर नाम की एक क्लिनिक भी है। CR7 नाम की क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी एक क्लॉथिंग ब्रांड भी खोल रखी है। पर रोनाल्डो ने अपनी कमाई के बेशुमार जरिए बना रखे हैं, लेकिन इतने ज्यादा पैसे ये खर्च कहाँ करते हैं। अगर खर्चा करने की बात की जाए तो रोनाल्डो रियल एस्टेट एंड बिजनेसेस में अपना ज्यादातर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वो प्रॉपर्टी खरीदने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं। पूरी दुनिया में रोनाल्डो ने 202 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रखी है। इन प्रॉपर्टीज में शामिल है रोनाल्डो का इटली में बना हुआ ये डबल विला। जब एक विला से काम नहीं बना तो रोनाल्डो ने इसको छोड़कर डबल विला बना लिया। इस घर में 8 बेडरूम्स, प्राइवेट गार्डन और इंडोर जिम भी मौजूद है। सिर्फ यही विला रोनाल्डो की प्रॉपर्टी में शामिल नहीं, रोनाल्डो ने न्यूयॉर्क में ट्रम्प टावर में भी अपनी एक डिपार्टमेंट ले रखी है, जिसकी कीमत $18 मिलियन यानी 135 करोड़ रुपए है। रोनाल्डो की इस आलीशान अपार्टमेंट में 3 बेडरूम्स हैं और इनकी खिड़कियों से न्यूयॉर्क का ये खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, रोनाल्डो स्पेन में एक वेकेशन होम के मालिक भी हैं, जिसकी कीमत $16 मिलियन यानी कि 12 करोड़ रुपए है। अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेगी। दोस्तों, रोनाल्डो का फुटबॉल के बाद यूट्यूब का मैदान भी फटा। रोनाल्डो ने 21 अगस्त 2024 को अपना यूट्यूब चैनल बनाया और सिर्फ चंद मिनट में ही उनके लाखों सब्सक्राइबर हो गए और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है। फुटबॉल के ग्राउंड में रोनाल्डो का ग्राफ तो हमेशा ऊपर ही रहता है। अब रोनाल्डो यूट्यूब के मैदान में भी आकर सबसे टॉप क्लास यूट्यूबर बन चुके हैं। एक हैरत अंगेज वाकया हमें तब सुनने को मिला जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी इंस्टाग्राम वीडियो में पोस्ट किया कि उन्होंने यूट्यूब चैनल बना लिया है। बस सुनने की देर थी, उनके चैनल पर एक दिन में 21 मिलियन से ज़ायद सब्सक्राइबर हो चुके थे।
یہ ڈیجیٹل کی تاریخ کا سب سے اہم واقعہ ہے اور اس واقعے کو سن کر کافی زیادہ لوگ حیران و پریشان رہ گئے تھے جب رونالڈو نے صرف 3 گھنٹے میں 3 ملین سے زائد سبسکرائبر کر لیے تھے۔ صرف 1 گھنٹے میں ان کو سلور پلے بٹن مل گیا تھا اور 1 گھنٹے میں گولڈن پلے بٹن، جو کہ اگر کوئی عام یوٹیوبر کرے تو اس کو سالوں لگ جاتے ہیں اس سکسس کو پانے کے لیے۔ رونالڈو نے اتنی بڑی سبسکرائبر کی تعداد حاصل کر کے یہ ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیا اور ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے بارے میں تو میں آپ کو کیا ہی بتاؤں کہ ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ 636 ملین سے زائد فالوورز ہیں اور فیس بک پیج پر 170 ملین اور ٹویٹر ایکس پر 113 ملین سے زائد فالوورز ہیں۔ یوٹیوب پر ابھی 66.7 ملین سے زائد فالوورز ہیں۔ رونالڈو کی جتنی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں سب کے فالوورز اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ 1 بلین سے زائد کمیونٹی بنتی ہے، جو کہ رونالڈو کا ریکارڈ ابھی تک کوئی نہیں توڑ سکا ہے۔ لیکن آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی تک یوٹیوب پر مسٹر بیسٹ جو کہ 311 ملین سبسکرائبر لے کے بیٹھے ہیں، ان کا ریکارڈ ابھی تک کوئی نہیں توڑ سکا ہے۔ اب کیا پتا رونالڈو ان کا ریکارڈ کب توڑیں۔ رونالڈو کی کمائی ہو 500 ملین پر ایئر اور گاڑی نہ رکھیں تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ رونالڈو کے پاس کون کون سی کار کلیکشنز ہیں۔ رونالڈو پراپرٹیز کے ساتھ ساتھ لگژریز گاڑی بھی رکھنے کے کافی زیادہ شوقین ہیں۔ رونالڈو کے پاس بے تحاشا کار کلیکشنز ہیں، جس میں $3,60,000 کی رولز رائس فینٹم، $2,20,000 کی بینٹلی، 2 ایسٹن مارٹن، $70 ملین کی بگاٹی ویرون، جبکہ $8.7 ملین کی لیمیٹڈ ایڈیشن بگاٹی بھی موجود ہے۔ یہ گاڑی دنیا میں صرف 10 پیس ہی بنائے گئے تھے، جس میں سے ایک کرسٹیانو رونالڈو نے خریدی تھی۔ یہ گاڑی صرف 2.5 سیکنڈ میں 0 سے 100 اسپیڈ تک جا سکتی ہے۔ یہاں بات ابھی ختم نہیں ہوئی، گاڑیوں کے بعد رونالڈو نے 2 پرائیویٹ جیٹس بھی لے رکھے ہیں، جس جیٹ کی ایک قیمت $19 ملین یعنی 145 کروڑ روپے ہے۔ رونالڈو نے صرف ایک جیٹ پر بریک نہیں لگائی، انہوں نے گلف اسٹریم G65 جس کو انہوں نے $64 ملین میں خرید لیا، جو کہ بنتے ہیں 480 کروڑ روپے۔ یہ پرائیویٹ جیٹ صرف 8 لوگوں کے سفر کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس پرائیویٹ جیٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پرائیویٹ جیٹ اونر کی خاص مرضی سے تیار کیا جاتا ہے۔ کرسٹیانو رونالڈو کو دنیا کے کسی بھی کونے پہ سفر کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنی پرائیویٹ جیٹ میں بڑے اسٹائل سے سفر کرتے ہیں۔ رونالڈو کار کلیکشن، پراپرٹیز اینڈ ولاز میں خرچہ کرنے کے باوجود اپنے اوپر بھی کافی زیادہ خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ واچز اور ان کے کلوتھس۔ ان کے پاس رولیکس کی بنائی ہوئی آج تک کی سب سے مہنگی ترین واچ موجود ہے، جس کی قیمت $4,85,000 ہے۔ تو دوستو، رونالڈو کی اس لگژری لائف سٹائل کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پھر سے ملیں گے ایک انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔